الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. अली जनाब अब्दुल गफ्फार अंसारी साहब की साहबजादी जिनका नाम अफसाना खातून जिसका महर है 21,786 रुपए बस नाश्ता के साथ जिनका वरगवा अली जनाब मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब और दूसरे नवा अली जनाब मोहम्मद निशात तमाम हाज़िरीन मजलिस के सामने में मैं अपनी वकालत के साथ अफसाना खातून को आपकी इजाजत में दिया गया कि आपने कबूल फरमाएं। मैंने कबूल किया। अली जनाब अब्दुल गफ्फार साहब की साहबजादी जिनका नाम अफसाना खातून जिसका मोहर 21,786 रुपए नाम नाश्ता के साथ जिनका अव्वल गवाह अली जनाब मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब व दूसरे गवाह अली जनाब मोहम्मद साहब तमाम हाज़िरीन मजलिस के सामने में अपनी वकालत के साथ
افسانہ خاتون کو آپ کی اجازت میں دیا گیا کہ آپ نے قبول فرمایا؟ میں نے قبول کیا. جی میں نے قبول فرمایا. جی میں نے قبول فرمایا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. خداوندہ ملکہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا مالک پروردگارا الہ العالمین، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس نکاح خوانی کو قبول فرما لے. اے اللہ ان دونوں کے درمیان سچی پکی محبت عطا فرما. یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ و عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبتوں کا صدقہ عطا فرما. یا اللہ سیدنا مولا علی کرم اللہ